We are group 2. We want to answer the question in page 165 and 166. Hello guys, my name is Reza Rahman Martaung. I want to answer text 1, number 1 to number 2. Number 1, the man was eating meatball. Artinya, lelaki itu sudah makan bakso. Nah, ini merupakan verbal sentence. Kenapa? Karena di sini the man merupakan subjek, was itu verb to, eating verb in, dan susunannya itu sudah subjek dan verb. Kemudian number 2, the sky is going to dark. Dan artinya langit akan menjadi gelap. Dan ini merupakan verbal sentence. Kenapa? Karena di sini the sky itu merupakan subjek, is merupakan verb 1, dan going merupakan verb in. Dan susunannya ini subjek dan verb. Kemudian number 3, Aisyah's face is glowing. Wajah Aisyah bersinar. Dan ini merupakan nominal sentence. Kenapa? Karena Aisyah di sini sebagai subjek, is di sini sebagai to be, dan glowing merupakan komplement yang bentukannya itu adjektif. Oke, terima kasih. My name is Nadia Tunaki. I want to answer text 1 to number 4. There must be people over there. Ini termasuk pada verbal karena setelah subjek terdapat keterangan berupa there must be people over there. Next, the bird has been flying for an hour. Ini termasuk verbal karena setelah subjek terdapat verb berupa has been flying. Next, they had been here. Ini termasuk juga sama verbal karena ada verb berupa had been. Terima kasih. Hello, my name is Agustina Anggraini. I went to answer text 1, number 7. The cat is like my cat. Itu termasuk nominal karena yang artinya kucing itu seperti kucingku. Nah, like itu terdapat kata kerja karena like di sini artinya tidak menyukai tetapi artinya seperti. Number 8, drink enough water keeps you from dehydration. Termasuk verbal karena terdapat kata kerja yaitu drinking yang artinya minum. Number 9, it is a great idea to help them learning autonomously. Itu termasuk verbal karena kata kerjanya adalah help yang artinya tolong. Thank you. Yo, my name is Sukama Tegavi. I will answer test 1, number 10. If she were you, she would never be here. Itu termasuk verbal sentence karena ada subjek sebelum she would never be here. My name is Isnaini Najwa. I want to answer task 2, number 1 and 2. Number 1, the government blah 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 to lower its deficit substantially in 2022. Itu jawabannya yang opsi B, yaitu has decide. Karena di kalimat ini sendiri itu sudah keterangannya itu sudah terjadi. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B, artinya telah memutuskan. Lalu yang number 2, working at a human rights organization blah 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 like a lifelong career in fighting for the common good of all people, but the reality is far from the ideal. Nah, itu jawabannya yang C, Maisin. Karena kalimatnya itu menggunakan present tense dan tampaknya dan arti tampak pada di sini itu merupakan kata kerja yang tepat digunakan untuk mengungkapkan gagasan bahwa sesuatu tampak benar atau dirasakan dengan cara tertentu. Thank you. My name is Vanessa Ayindifri. I want to answer the question number 3 and 4. Number 3 is Australian religion town blah 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 kampung Indonesia. The answer is C, has
become, karena ini sudah terjadi. Kemudian the number 4, people blah 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 mastering Chinese blah 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 them understand norms, culture, and policies. The answer is belief and will help. Thank you. Hello, my name is Indrana Irawati and I will answer task 2, number 5 and 6. Number 5, some people blah 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 listening to music than watching TV. The answer is C, are like. So, some people are like listening to music than watching TV. Alasannya adalah karena untuk menjadi sebuah kalimat diperlukan adanya subjek sama verb 1. Untuk subjek ada some people dan untuk verb satunya ada are. Next, number 6. The travel might blah 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 pick up again, but the hotel still blah 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 only half of its usual cleaning staff. The answer is C, has. So the travel might has picked up again, but the hotel still has only half of its usual cleaning staff. Alasannya adalah yang pertama karena the travel sama the hotel itu adalah kata ganti dari it. It pasangannya adalah has. Yang kedua, karena kalimat ini adalah merupakan present perfect tense. Jadi yang benar adalah has. Sekian. I will answer test 2, number 7. The question is, the next day the soldier was in so much agony, and the 29-year-old had to ask their colleagues to follow them and test the bedding in each room. The answer is C, has become.